Creo que muchos de ustedes ya vieron ese video viral. Sí, el hombre al que tiran al piso en la calle y al que le arrojan basura. Ese soy yo. Las farmacéuticas gigantes intentan humillarme y destruirme por haberme atrevido a crear un medicamento barato que de verdad funciona contra la prostatitis. Pero no voy a rendirme ni a callarme, porque sé el infierno que están viviendo en este momento. Veo ese dolor todos los días, el ardor insoportable y el escozor al orinar, cuando los análisis salen limpios y los medicamentos no sirven de nada. Las interminables idas al baño a medianoche que te matan, que te roban el sueño. El dolor jalante en el perineo, ya sea que estés manejando o en la oficina. Por dentro te corroe esa pregunta horrible. ¿Podré tener hijos? El sexo se convierte en un martirio y en inseguridad. Te sientes culpable con tu esposa. Y los médicos nomás te dan de lado. Aguántate. Esto es de por vida. Pero si solo te aguantas, lo que sigue es impotencia irreversible, adenoma y cáncer. Durante 23 años traté a hombres, hasta que me di cuenta. La medicina oficial tiró la toalla. Compárenlo ustedes mismos. Los antibióticos no curan la inflamación crónica, nomás te arruinan el estómago. Los alfabloqueadores y los analgésicos solo tapan los síntomas por un rato, mientras la enfermedad avanza. Con ustedes nomás están haciendo ricos, convirtiéndolos en clientes de por vida. A las farmacéuticas no les conviene curarlos. Cuando destapé la verdad, me corrieron de la clínica. Mi solución es Uroxel. Combiné el conocimiento de nuestros ancestros, que se curaban con plantas, con la tecnología moderna, para crear un concentrado natural sin químicos ni efectos secundarios. La palma sabal devuelve la potencia. La raíz de ortiga aporta zinc para la próstata. Los hongos reishi y maitake reducen la inflamación. Y la cúrcuma y el té verde eliminan las bacterias y restauran el flujo normal de orina. Uroxel ataca el problema de raíz, no lo disfraza, y funciona. Miles de hombres ya se olvidaron de esas pesadillas nocturnas. Como escribió Juan desde aquí mismo en México, al mes desapareció el ardor. Vuelvo a dormir toda la noche y me siento hombre al 100. Recuperaron su vida sexual normal, sin dolor y sin miedo. Pero por esta fórmula me declararon la guerra. Por ahora logro producir Uroxel en una pequeña planta en México. Todos los permisos de Cofepris están en regla, pero los jefazos de las farmacéuticas hacen todo lo posible para cortarme el suministro de materias primas. Los lotes se agotan en chinga, los frascos escasean de a de veras, y no sé si habrá más el próximo mes. Sé lo hartos que están de que los traigan al toro, así que ningún riesgo para ustedes. Nomás presionen el botón debajo de este video, entren al sitio y dejen su nombre y número de teléfono. Mi especialista se va a comunicar con ustedes. Les va a resolver todas sus dudas con la mano en la cintura y les va a ayudar a hacer su pedido. El pago es solo contra entrega con el mensajero, sin riesgos ni anticipos. Ya basta de despertarse a medianoche y andar con el pendiente de su salud de hombres. Tienen la oportunidad de salirse de ese infierno. Presionen el botón debajo del video ahorita mismo y llévense el Uroxel original, mientras todavía hay. ¡Échenle ganas! वशत कने शुमारा बलूची प्लेटफार्म में यूट्यूब चैनल आ मड़ादारे चारों को गुजदारों का मरूची में गुमा अमरदारी कने गए बलूची जुबाने जवाने शाहिर निबिश्तकार सैयद आशमी एकेडमी कमाश वजह अलीसा युका शाहिर निबिश्तकार ने बलूची जुबाने यक जोतकारे के बलूची हिजमता मुदाम हमगामिंत वती जिंद सफरा यक गिश्तरे बहरे आयागू लफ्जा की कारा ग्वाजिन तक वजह अलीसा मा शुमारावती मरागशा वशत कने شما بعض منت وارن که شما منام وعد دیگه वजह चौके ते जेंद यक शाहिरे निविश्तकारे भले तई ई पज्जार गारे माँ के अली ईसा गोशे तच का मैदिमा सैदाशुमी एकेडमी कहत और पदा आइए सरकमाश कहते हैं ये जिंदे पज्जारे बेगुआज ये सबब चीगे आई वजह ऐसे कि यक्की व अंचु के शुमा गोश गए शायर व अदीब माँ वदरा हिसाबा शुमार न करना गया भले ऐसे कि माँ लाते हैं शायर ने बिश्ता कुता लाते हैं बिश्ता कसता पेशगाल ने बिश्ता कुता वो माँ जोहते कना संगतानी गोश्ता के ऐसा माँ यज्जागा बेकने वो चाप बेकने वो दूमी ऐसे कि मानी माए सज्जे वक्त कैसे हमें सैयद आशमी अकाडमी किताबानी चाप कनगा ऐशानी पुरूपा ऐशानी कारा गोस्ता अब 10 साल वो सैयदगंज सरकार भी था आइए के बाद किताब के चाप भी था मैं तवज्जा सज्जे महीने में भी था
پمشکا ما دیگه وتی نوشته یا شاعری نیما آچو توجہ یہ ایسے انسان فکر سرائیں انسان ذہن سرائیں تو یہ ذہن کے مصروف بھی اور دگنے میں فکر جات نہ کرنے پمشکا ماں شاعر لکھتا ہوں چیزیں حسابی شاعراں وہ چیزیں نوشتہ کا ایشا جوت کنے کے ایشا ماں چاپ بھی کنے بھلے یہ بری بلی ہمیں سید کتاب چاپ با اور انشاءاللہ ماشیں جگہ کنے ہمیں رسالین تو کا دیکھ جاگے چاپ بیتا شنہ منی اولی شعر ابتاد و سیا چاپ بیتا زمانہ بلوچیا اور منی کچھ بات بیتا کہ ماں ہمیں شعر نوشتہ کو تھا آزادیں چیئے لچے اور مات کا سیدہ پیش داشتا آٹے با یہ تھی میں جینا تھی میں کراچیا شیدی ویلیج روڈا شی ایک دکانی بیتا مدا ایک جا گئے مدا نشتا گوڑا ماں شوتے گئے مدا گوڑا ماں وہ تھی ہمیں شہر ابتا دو سیاہ پیش داشت من توشی تو اسیبت تو نی شاعری کا نگائے گوڑا ایک دو جا گئے آئیے ماں منا سوچدات وزن ہے ایک دو بندے تو کا چی استا گوڑا آئیے لفظنگ واقع کو تا ہو ایک لفظ ماں کو چونکو پدا وقت شو زمانہ ہما چیا دات کے تھے زمانہ کراچیا کے صدیق آزاد آباد کشا گئے تھے یہ منی کیا لاپتا تو سہ بیتا یہ منی اولی چی بیتا آئیے چھ بعد ماں شہر میں نوشتہ کو تا بلے دن کے اکیڈمی یا پتا کہ ماں چی بیتی ہیں میں گیشتریں دلگوش ہوں اکیڈمی ہے کتابانی اور شانیاں بیتا وجہ شاعری آبے تو آزمان کم نوشتہ کتا ہو ماں ترجمہ کتا ساد سن منٹوے ایک افسانہ ہے مائی گیر آئیے نام ہے شاید آمہ ترجمہ کتا گو اکیڈمیا بلوچ سپرا بچارے بلوچ کارکنے گئیں آہیں سستو سید بوتا آہیں اکیڈمی پرشتا اسی سبب چیاں بلوچ تب مچاں کی اما کے رنگ اندروشوں میں آرنگا کارکنے گئے نہیں یا دیگر سببی بوت کا اصلہ گپ پشیں کہ ماں بلکہ سرپد نبیتے ہیں کہ ادارہ چیاں ماں زیادہ مردوں کی ذات دیما آرتا وقتی کہ ذاتہ دیما کارے گوڑا ادارہ کے ہستیں آیا نقصان رسی کہ تو آئیے بارے نوشتہ کنے آئیے کہ ہستیں بدنام کرنے کی کوشش کنے وقت ممبرے و پدا اودا ننندے گپ نہ جنے ڈننا روے گپ اتران کنے یہ چیز بیتگاں گوماؤں بیتگاں بلے خدا شکریں کہ سید ہاشمی اکیڈمی دنیا زندگی بعض مردمانی گوشگ ہمیشہ کہ شما سید ہاشمی اکیڈمی سرا قابضت او قبضہ کرتا اور نو کے مردمہ وتی ابیلا نیلت یہ گپ تو کا راستی چن چکے ماں چوں ابیلا نیلیں بچہ سید ہاشمی اکیڈمی کے جوڑ بیتا ہاں اس نے بڑے مچیا جوڑ کتا کراچیا کے بیتا بڑے مچیا جوڑ کتا ہمارا زمانہ کا آج یہ سرپرستیا آج یہ احمد ظہیر ہے وہ الیکشن بیتگاں پدا متواتر الیکشن بیتگاں وہ انی اس نے یہ اشتال الیکشن نبیتا یعنی یہ دورانی الیکشن نبیتا یا ہمیں یا بڑے ہمیں بیماری ہے چیا پدر اندہ میں سنگتاں بھی بعض گشتا برحال یہ یک ٹرمی الیکشن نبیتگاں وہ انی میں منی و جو ہمیشہ کہ ماں ہمیں کہ شاید 7 سالہ داریں آئیے سے پیسر ماں اکیڈمی ہے گچیں کاری بھی کرنے وہ یہ نہیں کہ دفتر بند ہیں وہ عشاء بند ہیں ماں کسا بھی مانی نوکے مردم زیر گئے میں خیال ہمیشہ کہ میں نوکے ورنہ ہیں نوکے مردمہ وزیر ہیں وہ بعض مردمہ ممبر کرنے بعض کتگاں بعض میں خیال ہیں کہ میں آئیں بیارے ہیں ممبر بکنے ہیں ذمہ داری بھی دی ہیں پرچہ میں ورنہ کار کرنا نہیں ہمیشہ نہیں چاہیے تئی گوشگے مولو مراد ہمیشہ کہ پا ورنہ ہاں اکیڈمی دروازہ پاچا نہ بے الیکشن فائٹ پہ الیکشن بھی ملی اتگا میں گورا پیسرا الیکشن بھی ملی بیتا وہ الیکشن یکی کپی یکی ظاہریں کٹی نہیں پتہ یہ زیدہ دار ہے کہ میں کب تک چلیا یہ وہ ممبرانی سرائیں وجہ 2026 سید ہاشمیا 7 سال سفر سرجم بھی چونکہ دنیا دو دے آئشیں کہ یک مزن نبشتکار یا شاعر یا 7 سال کے سرجم بھی پدا سرجم سال ہمیں ادیب یا نبشتکار نامہ کنا کہ سید ہاشمی 7 سال سفر کے سرجم بو گئے شما سید یادگیر یا چی کنے گئے
و آ کجام کارن کہ شما آیاں دے مارگ لوٹے؟ میں یک مزنے چی ہمیشہ کہ میں سید ہے چاپ نبوتگیں وہ پدا چاپ بوتگیں کتاب کے آ مردوں 10 کپ کا نیا آیا میں دوبارہ چاپ بکنے سید ہے کہ ہما کتاب کے پشکپ تگاں کہ چاپ نبی تگاں آوا 2 کتاب اصلہ بنیادی یک کہ یہ افسانہ کتابیں کہ افسانہ آ کے ہستے بعضیں چاپ بھی تگاں رسالہ تو کا رسالہ تو کا بعضیں چاپ نبو تگاں وہ میں اشت کے ہستے ہیں ہم اچیاں سید افسانے آئے ماں اور کو تگاں چاپ کرنے یک کی ہے ماں نام عشق تھا بولے مارا 10 نکب تھا ماں 4-5 سال ہیں یپے ماں چیکن گئیں زدگرو دیرل چونکہ عشق تھا بلے اے مارا 10 نکب تھا بلے دیکھے اشت افسانے سید ماں اور کو تگاں سید ماں چین نامہ سید آزمانک سید آزمان کے نامہ اشت افسانے ہیں میں چاپ کرنے کے تیار ہیں تقریباً من کے علامے مایا دیمہ ماں چاپ کرنے کا دیں اور دیگے ہستے ہیں یک کتابی لانگورس ڈیمز ہے کہ سیدہ ہماری رومن اسکرپٹا سے بلوچی اسکرپٹ آرتا ہمیشہ اشیا ماں یہ کمپوز بھی تھا اشیا ہوں ماں چاپ کرنے یہ آئیے پشکپ کی کتاباں آؤ دل دوستی لچہ کاری سید یک سفر نامہ ہی ہم ہستے ہمیں سفر نامہ وہ سفر نامہ سیدہ وہ نام نہیں کہتا بلے ماں سید سفر نامہ کمپوز کرنے گئے آئیے ہوں انشاءاللہ میں چاپ کرنے سید نمدی ہیں سید نمدی ہستے ہیں آئیے تا دیکھے ابتاد یک ابتاد 2 گیشے مارا میں لیٹر رسا مسکتا یہ گوار کر رہا یہ مردوان گورا آیا میں گیش کرنے گئے سید نمدی تھا وہ دیکھے ہمچی اردو کتابیں ہم پتہ کمپوز کو تھا یہ چاپ کرنے گئے زبان و ادب کی تاریخ وجہ گوادرہ سید آشم یہ بعضیں چیزیں گارو بے گو بوتگ ایشانی پت جنگا تای سرکماش بوتگے سرکماش ہے تئی جندہ یا کہ دیگا باس کا امراہاں اگددارا چے کتگ چونے گام گیج دورتا گپ پیشے کہ منا یہ پیسرا یہ سید کستن برات انور شاہ ہمیں سکیں دوست شرع مردوں بھی تھا آئیے منو گشتے کہ سید بعضیں چیزیں آئیے لاتے ہیں ڈائریاں لاتے ہیں نوشتیں چیزاں لاتے ہیں استعمال چیزاں یا گڑیا لے گٹے یا بعضیں چیزاں ایشا ماں شمع حوالہ کرنا اکیڈمی ہے بلے وہ قدرت نظم بنی چی بھی ماں اتنا کراچی ہے ماں کو کہ مارا ودن تھے بڑے ابدہ مشنا اب تک یہ بات معلوم بھی کہ انور شاہ بیران بھی تھا نہیں پتہ یہ دورانہ ماں نظام کے کجا ایران پتہ ہمیں معلوم بھی کہ یک جاگے بیتا میں انور شاہ ہے عمودہ یک کمرے جاگے بیتا ایتو کا سید بعضی چیزیں ایر بیتا ادھر لاتے ہیں سنگت بیتا تربت منی کہلا کجا ہمیں کرائے سرا میں کشے جاگے عمودہ بیتا ایشان مجھے اور بیتا چون بیتا ایشان ایک ہمیں کے لوگ ہی بیتا کہ دروازگی ہما کے جاگے کتاب ہے نا عمودہ کے ہستے ہیں دیکھے دروازگی بیتا اور بیتا چون بیتا یہ دروازہ پچکو تھا ایشان چاہتے کتاباں ایشان زورتگاں ایشان پدا تی ریڈیو اچیا ٹی وی وش ٹی وی پدا منتا کہ ماں زورتگاں ماں یہ بارہ ماں کوشش کو کہ بھائی ماں شانی رپورٹ ہی کاری بکنے میں سنگتاں کو کہ ماں رویں ایشان گپ جانے اگر ماں شان شکایت بکنے پدا چیر دیں تے چونے کنا پدا میں سنگت آصف سفی شفیق قدوس و دیگه مردم شوتاں یعنی وہ مچے کو تو آیا مندا تھا پدا کہ وحید میں شاعر وحید ہمدرد آشت کا آئیے چیزیں بعض کمولات چیزات کے تھے بلے بعضیں چیزیں شاں پدا برتاں پدا مار نہاتاں اور پدا ماں کوشش کو کہ ماں شانی شکایت پہ کرنے بولے میں سنگتاں مارا نیش وہ ای پدا ماں چارک ای یا کتاب نے کہ سیدہ نام گفتگاں سیدہ وتی کتابانی پشتا
وتی ہمیں کتابانی نام نوشتہ منی یہ کتابوں کے چاپ نبیتگا یا چاپ بیتگا یہ کتابان تو کشنی چیزیں نبیتا ہمشکا یہ کتاب سید ہاشمی اکیڈمیا یہ 90% گیشتر چاپ کو تھا ہمیں منترگو ہمیں کہ پشکپتی ہمیں دھوئے نام وہ دیکھے ایک کسانی کتابیں ہمارا رستہ آستیں اوستہ بنگیجی گال اور پیش گال سیدہ ٹرانسلیٹ کتگا یک بکی تو کا یہ بگند خیال بھی تھا کہ میں پورے نہ ٹرانسلیٹ بکنا واد حالت ہم کنا تھا بڑا ای کہ یہ بنگیجی گال ہیں بنگیجی گال تو کا یہ ہم کہ چون ریسرچ کتگے چون درگیت کگے اوستہ وہ پیش گال تھا یہ یک کتابی اوستہ کریم مانے بلائیں واجی یہ لکھ رہا ہے ایران ہے یہ سیدہ ٹرانسلیشن کتگا وہ اشیاء میں چاپ کرنے گئے 5 پیج بھی گیشتر بھی چاپ کرنے وہ کوشش دیکھتی بھی ہمشیں کہ ماں مرچی پتہ ان گشانی کہ پیسے نہ گشتا سید اردو شاعری آئیے اردو شاعریہ بھی میں چاپ کرنے گئے کمپوز کرنے کا داتا ہنو یک جیڑے ہے دیمات ہے کہ دیگا ادارہ سید ہاشمی اکیڈمی کتاب چاپ کو تگا بے جستہ پرسہ چاپ کو تگا شما ادرگتا چونے گام گیج دورتا اول باشیں کہ پیسرا ایشان چین ابر ایک ہوتا پدا رندہ کے مردمہ جس کو اس سے نہ ماں کنگانا ہی نہیں بلے رندہ کے ایک چاپ بھی تگا ماں وقت آئیسرا لیٹری نوشتہ کتا کہ تو یہ ہستیں یہ بالکل یہ غیر قانونی غیر اخلاقی وہ بلوچی صاحبہ ہوں یہ ردیں تو یہ رد کو تھا اسی کاپی رائٹ اکیڈمی ہے گا تو اسے بیدار اشیا چاپ مکن تے بیدار تھے بھلے آیا یہ چینا کو بلکہ گشتے میں دیکھے کتابوں چاپ کرنے پتہ ماں لیگل نوٹس سے دات گا آئیے ہوں میں اس سے بیاہ گپ بھی ہے نا ہمارا جواب بھی دیتا آئیے بارے بھی مارے اچھے نوشتے وہ پتہ رہتا دیئے منگا اپرے کو تھا نیمہ آیا کہتے ہیں ہائی کورٹ ہے شیعہ چیک کرنے گئے رپورٹ درج کرنے گئے وہ شانی اگر نیت کم شانی وارنٹا ہوں کشائی نہیں وکیل ذریعہ سے وہ آگا انگت ہوں نہ کتے ماں مرچی گوش گیا کہ ماں شان یلدہ گا بالکل تیار نہیں ماں اشت ڈولے بیتکاں اما ڈولا میں دست رسی عدالتی یہ کاروائی کرنے بلے آئیے سے ابید ہم دگے ہوں میں دلائیں کہ ماں شانی خلاف کاروائی بکنے او من بعض بلوچی اکیڈمی بلوچستان اکیڈمی تی پنجگور عزت اکیڈمی انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا او سید ریفرنس لائبریری ایشانی ماں بعض منتہ گریں کہ مردوں میں گمک کمک کتا میں حمایت کتگے یہ بلاہیں مردم گیری یہ صحابہ بلائیں کمک کے اخلاقی صحابہ ایشانی ماں بعض محنت واریں اور اما مردم کے شانی حمایت کن کے من کہلا آ چوشیں قد و قامت ندارہ کے ادارہ داراں وہی ادارے مذمت کو تو من کہلا یہ ایک مزن ہے میں واسطہ کمک کے مزن پتے کہ پرچہ کہ یہ مردم کے چو کنا باندھا بلوچی اکیڈمی کتابیں دیراں موشی بلوچستان اکیڈمی کتابیں دیراں یا کیا ہوا ہمیں ریفرنس لائبریری کی بھی کتابیں نہیں کوشش کو تو چاپ کرنے اور اندہ کے رکھ بھی تو دائرک بھی تو نہیں چوشیں مردمان دائر کے واسطہ یہ ادارے ہمارا کمک ہوتا وہ پتہ ماں آگاں ہی عدالتی کاروائی آئیں گا وہ چینا کرنا ماں دیمترا کاروائی کرنے وشاں یل نہ دیں اجبر یل نہ دیں سید اکیڈمی ہے گچیں کاریا نی گپ پیسرا بوتگا بلے بیا کہ نور شمع ارادہ چھیاں یہ گچیں کاریا کدی کنے سید ہاشمی 7 سال جشن وحدہ کرنے تھے یا چدو پیسر کرنے تھے نہ میں وہ ماں وہ گشتہ سنگتا میں ارادہ ہمیشہ کہ ماں اشیا میں سید 7 سال ہے روچہ پیسر بتی الیکشن بکنے جوہد ہمیشہ پرچہ کہ من وقت کہتے ہیں عمر صاحبہ بھی ہر ڈولا کہتے ماں یہ ڈولا کار کا نا بھلے صدارت منی جند خواہش قطن نہیں منا زور شان گراں کو داشتا وہ منی کہلا میں سنگت گومن زیادتی کن گیا شما سید ہاشمی میوزیم واب دستگت آ واب چومبو بیچار میوزیم میں جوڑ کرنا یک کیشن کہ اکیڈمی میں اکیڈمی ہے سرکار سے ٹکا ہی نہ رسی کمک
میں مردمہ ذاتی صورت میں لاتے مردمہ کمک کو تھا ماں کتاب چاپ کو تھا یا وہ ہمیشہ اکیڈمی کتاب میں چاپ کو تھا 2005 تھا میں دوئی کتاب چاپ کو تھا وہ ای پمش کا چوشیں بلائیں کہ شاید میوزیم ہے چیئیں اشیا ماں کوشش کریں ماں اسی سرکار بکام یک شیں کہ شاید وہ تھی جندے جاگیں گوادرے یعنی پرشتہ کپتا وہ میں کوشش بھی تھا کہ ماں اشیا مودا میوزیم بکنے وہ اشیا بدلا سرکار شاید چکان جاگے بداں پرچہ شانی جاگا ہمیشہ شہر گئیں آیا کہتے ہیں سرکار جاگے ببندی بداں وہ ماں اشیا کہتے ہیں شاید ماں میوزیم کرنے کہ شاید ہر چیزیں ہستاں کتاباں دس نوشتاں کاراں مودا ماں جمع بکنے میں ارادہ میں سے بھلے ایشی واسطہ اکیڈمی جندہ کرا طاقت نہیں کہ پرچہ مارا چھ سرکار کو مکی نرسی بھلے میں کوشش کرنا گا کہ سرکار نے مگا میں ڈپٹی کمشنر نی شریں مردے نی کارائیں میں شاید ڈیجیٹل چھ لائبریری واسطہ کر چکا تھا وہ شاید ہاشمی اکیڈمی ہے گشتی میں مرمت کرنا اور کار کرنا ای ماں کوشش کرنے کہ سرکاری نے مگا مارا کمک کی برسی ماں میوزیم نے ماں برنے ہنو کہ شما سید کلیہ تا چاپ کرنے گئے وہ سید یہ دیگه کتابانی چاپ ہون جار جتا یہ درگتا شما چا سرکارا چیزیں لوٹ تک یا گپ تک جیو ماں استے وزیر اعلیٰ درخواست دا تھا واجہ بگٹی صاحبہ سرپرست بگٹی صاحبہ درخواست دا تھا کہ مارا کمک بے گا ماں اس مارا 2 کروڑ کردار کمک بے گا پرچہ کہ میں ہمیں کتابہ نہیں سرا ہوں میں کروڑ لگ بھگ ہمیں کتابہ نہیں سرا ماں میچو کم بے کرنے ہوں کرچ بھی ہمیں رول دے میں پروگرام ہے ماں یا چھوں بیدار ہیں وہ زر مارا زیادہ رسی سید کلیات ہم 2000 کشیں کے پدر اندہ چین بھی انچو کے ایک کتاب ہیں سیاگ راس نبی سک اشیا بھی ماں شما 2,000 بکشیں وہ بلوچی بنگیجی ہیں وہ کلیات موسم معاشاں زیادہ تعداد بکشیں پرچہ کہ یہ کہ سید کتاب جلدی باباں تو کشی انچوز کہ میں سال گزی آ کتاب رواں واجہ ما شما بعض منت واریں کہ شما وتی گرام بہائیں وحد کش تو مارا وحدات ما شما بعض منت واریں شما منت واریں شما را یاد کتا نا شما چیا ٹی ویا مارا پیسر ہوں شرن شما پروگرام داتا شما مارا اخلاق کی صورتہ مدد کتا ہمیں کتابانی گار بیگے سلسلہ ما شما بعض منت واریں مڑادارے چاروں کو گجداروں کا مرچی گوما واجہ علیسا امرداری کا نگایت واجہ علیسا ہاگوں بازیں بنگپانی سرا گپ پتران بوت او دیمترا میں واہگ ہوں ہمیشہ کہ ماں انچے مراگش بسمبہینے او وتی لفظانت شاعر ادیباں شم دیما بیاریں او دا کہ شما بزانت کہ میں ادیب و شاعران چونے زندے گوازن تک چونے کار کو تک پا زبانا پا لفظاں کا آئینی کار چونے ننت او چونے بوتگم من چندن ساچا رضا بدیت اللہ باوٹے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل وشت کنے شمارا بلوچی پلیٹ فارم میں یوٹیوب چینل آ مڑاداریں چالوں کو گجداروں کا مروچی میں گوما امرداری کنے گئے بلوچی زبان جوان شاعر نبشتہ کار سید ہاشمی اکیڈمی کماش واجہ علیسا یو کا شاعر نوشتہ کار نئے بلوچی زبان یک جہتکارے کہ بلوچی حزمتا مدام ہمگامنت وتی زند سپرا یک گیشتریں بہرے آیاگوں لفظاں کی کاراں گوازن تک واجہ علیسا ما شمارا وتی مراگشا وشت کنے شما بعض منت واریں کہ شما منا ما وعد دے گئے واجہ چوکے تی جیند یک شاعر نوشتہ کارے بلے تی ای پجار گاریں ماں کے علی عیسیٰ گوشیں تچ کا میدما سید ہاشمی اکیڈمی کہت اور پدا آئیے سرکماش کہتے ہیں یہ جندے پجارے بیگواہ یہ سبب چیئیں آئی وجہ ایشیں کہ یکی با انچو کہ شما گوش گئے شاعر و ادیب ماں ودرا حسابہ شمار نہ گیا بلے ایشیں کہ ماں لاتے ہیں شاعر نبشتہ کتا لاتے ہیں نبشتہ کستا پیشگال نبشتہ کتا وہ ماں جوہدے کنا سنگتانی گوشتا کہ ایشا ماں یا جاگہ بکنے
वो चाप भी कने वो दोनों इशे के मैं सज्जे वक्त के हस्ते हमें सैयद हाशमी अकादमी किताबानी चाप कनगा इशानी पुरूपा इशानी कारा गुस्सा अब 10 साल वो सैयदगंज सरकार भी था आइए के बाद किताब के चाप बीतगा मैं तवज्जा सज्जे अमीने में बीता हमेशा माँ जगह वती निविश्ते या शायरी नेमा आचू तवज्जा ये ऐसे इंसान फिक्र सराएँ इंसान जहन सराएँ तो ये जहन के मसरूफ़ भी और दगने में फिक्र जत ना करने हमेशा माँ शायर लिखता हूँ चीज़ें हिसाबी शायरा वो चीज़ें निविश्ता का ईशा जोत करने के ईशा माँ चाप भी करने भले ये बड़ी बिल्ली हमें सैयद किताब चाप बा और इंशाल्लाह माशें जगह कने हमें रसालन तो का दिखे जागे चाप बीता सुना मनी अवली शहर अब्ता दो सया चाप बीता ज़माना बलूचिया और मनी कुछ बात भी था कि माँ हमें शहर निविश्ता को था आज़ाद हैं चाहिए लच्चे और माँ का सैदा पेजाश्ता आटे बा ये थी मैं जीना थी मैं कराचिया शीरी विलेज रोड़ा शी एक दुकान बीता मुदा एक जागे मुदा निश्ता गुड़ा माँ सोच गए मुदा गुड़ा माँ वो थी हमें शहर अपता तो सया पेजदाश्त मंत्री तो इसैबत तो नहीं शायरी का नगाए गुड़ा एक दो जागे आई है माँ मना सोचदा वजन है एक दो बंदे तो का ची ऐसा गुड़ा ये लफ्जिंग को आगू को था वो एक लफ्ज़ माँ को चौंको पता वत शो ज़माना माचिया दात के थे ज़माना कराची के सिद्दीक आज़ाद आवाज़ कशे आते ये मनी क्या लापता तो सह बीता ये मनी अवली ची बीता आइए के बाद में शहर में नविश्ता को तो बड़े दंग के अकाडमी या पता कि माची बीती है मैं गेश्तरें दिलगोश हूँ अकाडमी किताबानी और शानियाँ बीता वजह शायरी आबे तो आजमा खम नविश्ता कुताओ माँ तर्जुमा कुता शायद सन मंटुए एक अफसाने माई गीर आइए नाम है शायद आमा तर्जुमा कुता गो एकेडमिया बलोच सपरा बेचारे बलोच कारकने गए आहे सिस्तु सेद बूतम आहे एकेडमी पुरुषतम इसी सबब चिया बलोच तब मुच्चा की अमक रंग इंद्रोशु में आरंग कारकने गए नहीं या दिग सबबी बूतकम असल गप्पी के माँ बल्कि सरपद नबीते के इदारा चिया माँ ज़्यादा मर्दों की ज़ात देमा हारता वक्ती के ज़ाता देमा कारे गुड़ा इदारा के हस्ते आया नुकसान रसी कि तो आइए बारे नविश्ता कने आइए कैसे बदनाम करने की कोशिश कने वत मेंबरे वो पदा उदा ननंदे गप न जने डन्ना रवे गप उतरान कने ये चीज़ बितगा घुमाऊँ बितगा भले खुदा शुक्र के सैयद हाशमी अकेडमी दनगा ज़िंदगी बाज मर्दमानी गुशक हमेशा के शुमा सैयद हाशमी एकेडमी सरा काबज़त और कब्जा करता और नो के मर्दमा वती अबेला नैलत ये गप्पे तो का रास्ती चिन चुके माचू अबेला नैले बेचार सैयद हाशमी अकेडमी के जोड़ बीता हाँ हंसते बड़े मुच्चिया जोड़ को था कराची के बीता बड़े मुच्चिया जोड़ को था हमारे ज़माने का आज ये सरपरस्तिया आज ये अहमद ज़हीर है वो इलेक्शन बीतगा पता मुतवातिर इलेक्शन बीतगा वो अन्नी हंसते ये अश्तार इलेक्शन नबीता यार ये दौरान इलेक्शन नबीता या हमें हमें या बड़े हमें बीमारी है चिया पदरंदा मैं संगता भी बाज गुश्ता बरल ये यक टर्मी इलेक्शन नबीता वो अन्नी मैं मनी वो जो हमेशा के माँ हमें के शायद 7 साल धारें आइए से पेशर माँ अकाडमी है गिचेंकारी भी बने वो ये नहीं कि दफ्तर बंद हैं वो ईशा बंद हैं मैं कस्सा भी माननी नोके मर्दम ज़ीर गए मैं ख्याल हमेशा कि मैं नोके वरना है नोके मर्दमा वज़ीर हैं वो बाज़ मर्दमा मेंबर करेंगे बाज़ कुतगा बाज़ा मैं ख्याल है कि मैं ब्यारे हैं मेंबर भी करने हैं जिम्मेदारी भी दी हैं परचा में वरना कार करना नहीं हमेशा नहीं चाहिए तई गुशगे मौलो मुराद हमेशा के पवरना हाँ एकेडमी दरवाज़ा पाचा ना बे इलेक्शन फाइट पे का इलेक्शन भी मिली अत्तगा मैं गोरा पिसरा इलेक्शन भी मिली बीता वो इलेक्शन एक कपी एक के ज़ाहिर कट्टी नहीं पता ये ज़्यादा दार है कि मैं कब तक चिड़िया ये वह मेंबर नहीं सर वजह 2020 तो शशा
سید ہاشمیہ 100 سال سفر سرجم بھی چونکہ دنیا دو دے آئشیں کے یک مزن نبشتکاریا شاعریہ 100 سال کے سرجم بھی پدا آ سرجم سالہ ہمیں ادیب یا نبشتکار نامہ کنا کہ سید ہاشمیہ 100 سال سفر کے سرجم بو گئے شما سید یادگیری اچھی کنے گئے او آ کجام کارن کہ شما آیاں دے مارگ لوٹے میں یک مزنے چی ہمیشہ کہ میں سید ہے چاپ نہ بوتگیں وہ پدا چاپ بوتگیں کتاب کے آ مردوں 10 کپ کا نیا آیا میں دوبارہ چاپ بکنے سید ہے کہ میں کتاب کے پشکپ تگاں کہ چاپ نہ بھی تگاں آوا 2 کتاب اصلہ بنیادی یک کہ یہ افسانہ کتابیں کہ میں افسانہ آ کے ہستے بعضیں چاپ بھی تگاں رسالتوں کا رسالتوں کا بعضیں چاپ نہ بھی تگاں وہ میں اشت کے ہستے ہیں مچیاں سید افسانے آیا ماں اور کتوں چاپ کرنے یک کی ماں نام عشق تھا بولے مارا 10 نقب تھا ماں 4-5 سال ہیں یپے ماں چی کن گئے ضد کرو دیرل چون عشق تھا بلے اے مارا 10 نقب تھا بلے دیکھے اشت افسانے سید ماں اور کتوں سید ماں چین نامہ سید آزمانک سید آزمان کے نامہ اشت افسانے ہیں میں چاپ کرنے کے تیار ہیں تقریباً من کے علاوہ مایا دیما مائی چاپ کرنے کا دیں اور دیگے ہستے ہیں یک کتابی لانگورس ڈیمز ہے کہ سیدہ ہماری رومن اسکرپٹا سے بلوچی اسکرپٹا آرتا ہمیشہ اشیا ماں یہ کمپوز بھی تھا اشیا ہوں ماں چاپ کرنے ای آئیے پشکپ کی کتاباں آؤ دل دوست نے لچہ کاری سید یک سفر نامہ ہی ہم ہستے ہمیں سفر نامہ وہ سفر نامہ سید نام نے کتا بلے ماں سید سفر نامہ کمپوز کرنے گئے آئیے ہوں انشاءاللہ میں چاپ کرنے سید نمدی ہیں سید نمدی ہستے ہیں آئیے تا دیکھے ابتاد یا کبتاد 2 گیشیں مارا میں لیٹر رس مسکتا یہ گوار کر رہا یہ مردوان گورا آیا میں گیش کرنے گئے سید نمدی تھا وہ دیکھے چی اردو کتابیں پتہ کمپوز کو تھا یہ چاپ کرنے گئے زبان و ادب کی تاریخ وجہ گوادرہ سید ہاشمیہ بعضیں چیزیں گارو بے گو حبو تک ایشانی پت جنگا تای سرکماش بوت گئے سرکماش ہے تئی جندہ یا کہ دیگا باس کا امراہاں اگددارا چے کو تک چونے گام گیج درتا گپ پیشے کہ منا یہ پیسرا یہ سید کستنے برات انور شاہ ہمیں سکیں دوست شرع مرد بھی تھا آئیے منو گشتے کہ سید بعضیں چیزیں آئیے لاتے ہیں ڈائریاں لاتے ہیں نوشتیں چیزاں لاتے ہیں استعمال چیزاں یا گڑیا لے گٹے یا بعضیں چیزاں ایشا ماں شمع حوالہ کرنا اکیڈمی ہے بھلے وہ قدرت نظم بنی چی بھی ماں کا کراچی آپ ماں کو کہ مارا ودن تھے بڑے ابدا مشنا اب تک یہ بات معلوم بھی کہ انور شاہ بیراں بھی تھا نہیں پتہ یہ دورانہ ماں نظام کے کجا ایرا پتہ ہمیں معلوم بھی کہ یک جاگے بیتا میں انور شاہ ہے عمودہ یک کمرے جاگے بیتا یہ تو کا سید بعضی چیزیں ایر بیتا ادھر لاتے ہیں سنگت بیتا تربت منی کہلا کجا ہمیں کرائے سرا میں کشے جاگے عمودہ بیتا ایشانی اور بھی تھا چون بھی تھا ایشان ایک ہمیں کے لوگ ہی بھی تھے کہ دروازگی ہما کے جاگیا کتاب ہے نا عمودہ کے ہستے ہیں دیکھے دروازگی بھی تھا اور بھی تھا چون بھی تھا یہ دروازہ پچ کو تھا ایشان چارتے کتاباں ایشان زورتگاں ایشان پدا تی ریڈیو اچیا ٹی وی وش ٹی وی پدا من تھا کہ ماں ہی زورتگاں ماں یہ بارہ ماں کوشش کو کہ بھائی ماں شانی رپورٹ ہی کاری بکنے میں سنگتاں کو کہ ماں رویں ایشان گپ جانے اگر ماں شن شکایت بکنے پدا چیر دیں تے چون کنا پدا میں سنگت آصف صفی شفیق قدوس دیگے مردوں میں شوتا ہیں وہ مچے کو تو ہیں مندا تھا پدا کہ وحید میں شاعر وحید ہمدرد
آشتگا آئیے چیزیں بعض کمولات چیز دات کے بھلے بعض چیزیں شاں پدا برتا پدا مار نہاتا اور پدا ماں کوشش کو کہ ماں شانی شکایت پہ کرنے بولے میں سنگتا مارا نیش وہ ای پدا ماں چارک ای یا کتاب نے کہ سیدہ نام گپتگا سیدہ وتی کتابانی پشتا وتی ہمیں کتابانی نام نوشتا منی ای کتابوں کے چاپ نبیتگا یا چاپ بیتگا ای کتابانی تو کشنی چیزیں نبیتا ہمشکا یہ کتاب سید ہاشمی اکیڈمیا یہ 90% گیشتر چاپ کو تھا ہمیں منترا کو ہمیں کہ پشکپتی ہمیں دھوئے نا وہ دیکھے ایک کسانی کتابیں مارا رسا آستیں اوستہ بنگیجی گال اور پیش گال سیدہ ٹرانسلیٹ کتگا یک بکی تو کا یہ بگند خیال بھی تھا کہ میں پورے نا ٹرانسلیٹ بکنا واد حالت ہم کنا تھا بڑا ای کہ یہ بنگیجی گال ہیں بنگیجی گال تو کا یہ ماں کہ چون ریسرچ کت گئے چون درگیت پہ گئے اوستہ وہ پیش گال تھا یہ یک حسابی اوستہ کریم مانے بلائیں واجی یہ لکھ رہا ہے ایران ہے یہ سیدہ ٹرانسلیشن کت گا وہ اشیاء میں چاپ کرنے گئے 5 پیج بھی گیشتر بھی شف چاپ کرنے وہ کوشش دیکھ کی بھی ہمشیں کہ ماں مرچی پتہ گشانی کہ پیسہ نہ گشتا سید اردو شاعری آئیے اردو شاعریہ بھی میں چاپ کرنے گئے کمپوز کرنے کا داتا ہنو یک جیڑے ہے ادیمات ہے کہ دیگا ادارہاں سید ہاشمی اکیڈمی یہ کتاب چاپ کو تگاں بے جستہ پرسہ چاپ کو تگاں شما ادرگتا چونی گام گیج ضرورتا اول باشیں کہ پیسرا ایشان چین ابر ایک ہوتا پدا رندہ کے مردمان جس کو زمشتے نا ماں کنگانا ہی نہیں بلے رندہ کے ایک چاپ بھی تگا ماں وقت آئی سرا لیٹری نوشتا پتا کہ تو ای ہستیں یہ بالکل ای غیر قانونی غیر اخلاقی وہ بلوچی حسابہ ہوں ارادیں تو اراد کو تھا چی کاپی رائٹ اکیڈمی ہے گا تو اسے بیدار اشیاء چاپ مکن تے بیدار تھے بھلے آیا یہ چینا کو بلکہ گوشتے میں دیکھے کتابوں چاپ کرنے پتہ ماں لیگل نوٹس سے دات گا آئیے ہوں میں اس سے بیاہ گپ بھی ہے نا ہمارا جواب بھی دیتا آئیے بارے بھی مارے اچھے نوشتے وہ پتہ رہتا دیگے منگا اپرے کو تھا نیمہ آیا کہتے ہیں آئی کورٹ ہے شیعہ چیک کرنے گئے رپورٹ درج کرنے گئے وہ شانی اگر نیت کا مشین وارنٹا ہوں کا شائن ہے وکیل ذریعہ سے وہ آگاہ انگت ہوں نہ کتے ماں مرچی گوش گیا کہ ماں شاہ یلدہ گا بالکل تیار نہیں ماں اشت ڈولے بیتکاں اما ڈولا میں دست رسی عدالتی یہ کاروائی کرنے بلے آئیے سے ابید ہم دگے ہوں میں دلائیں کہ ماں شانی خلاف کاروائی بکنے او من بعض بلوچی اکیڈمی بلوچستان اکیڈمی تی پنجگور عزت اکیڈمی انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا او سید ریفرنس لائبریری ایشانی ماں بعض منتہ گریں کہ مردوں میں گمک کمک کتا میں حمایت کت گئے یہ بلاہیں مردم گیری حسابہ بلائیں کمک کے اخلاقی حسابہ ایشانی ماں بعض محنت واریں اور اما مردم کے شانی حمایت کن کے من کہلا چوشیں قد و کامت ندارہ کے ادارہ داراں وہی ادارے مذمت کو تو من کہلا یہ ایک مزن ہے میں واسطہ کمک کے مزن ہے پتے کہ پرچہ کہ یہ مردم کے شروع کرنا باندھا بلوچی اکیڈمی کتابیں دیراں موشی بلوچستان اکیڈمی کتابیں دیراں یا کیا ہوا ہمیں ریفرنس لائبریری کی بھی کتابانی کوشش کو تو چاپ کرنے اور اندہ کے رکھ بھی تو دارک بھی تو نہیں چوشیں مردمان دار کے واسطہ یہ ادارے ہمارا کمک ہوتا وہ پتہ ماں آگاہ ہی عدالتی کاروائی آئیں گا وہ چینا کرنا ماں دیمترا کاروائی کرنے وشاں یل نہ دیں اجبر یل نہ دیں سید اکیڈمی ہے گچیں کاریا نی گا پو پیسرا بوتگا بلے بیا کے نو شمع ارادہ چیاں یہ گچیں کاریا کدی کنے سید ہاشمی 7 سال جشن وحدہ کرنے تے یا چدو پیسر کرنے تے نہ میں وہ ماں وہ گشتہ سنگتا میں ارادہ ہمیشہ کہ ماں اشیاء میں سید 7 سال ہے روچا پیسر بتی الیکشن بکنے جوہد ہمیشہ پرچہ کہ من وقت کہتے ہیں عمر صاحبہ بھی ہر ڈولا کہتے ماں
یہ ڈولا کار کا نا بھلے صدارت منی جند خواہش قطن نہیں منا زور شان گران کو داشتا وہ منی کہلا میں سنگت گومن زیادتی کن گیا شما سید آشمیه میوزیم واب دیستگت آواب چون بو؟ بیچار میوزیم میں جوڑ کنا یک کیشن کہ اکیڈمی سرکار اچھے ٹکا ہی نہ رسی کمک میں مردمہ ذاتی صورتہ میں لاتے مردمہ کمک کو تھا میں کتاب چاپ کو تھا یا وہ ہمیشہ اکیڈمی کتاب میں چاپ کو تھا 2005 کب تھا میں دوئی کتاب چاپ کو تھا وہ ای پمش کا چوشیں بلائیں کہ شاید میوزیم ہے چیئیں اشیا ماں کوشش کریں ماں اسی سرکار بھی کام یک شیں کہ شاید وہ تھی جندے جاگئیں گوادرے یعنی اپرشتا کپتا وہ میں کوشش بھی تھا کہ ماں اشیا مودا میوزیم بھی کریں وہ اسی بدلا سرکار شاید چکان جاگئے بھی تھا پرچہ شانی جاگا ہوا ہمیشہ شہر گئیں آیا کہتے ہیں سرکار جاگے ببندی بھی تھا وہ ماں اشیا کہتے ہیں شاید میوزیم کرنے کے شاید ہر چیزیں ہستاں کتاباں 10 نوشتاں کاراں مودا ماں جمع بھی کرنے میں ارادہ میں شیں بلے ایشی واسطہ اکیڈمی جندہ کرا طاقت نہیں کہ پرچہ مارا کہ سرکار کو مکی نرسی بلے میں کوشش کرنا گا کہ سرکار نے مگا میں ڈپٹی کمشنر نی شریں مردے نی کارائیں میں شاید ڈیجیٹل چی لائبریری واسطہ کر چکا تھا وہ شاید آشمی اکیڈمی ہے گشتی میں مرمت کرنا اور کار کرنا ای ماں کوشش کرنے کہ سرکاری نے مگا مارا کمک کی برسی ماں میوزیم نے ماں برنے ہنو کہ شما سید کڑیا تا چاپ کرنے گئے وہ سید یہ دیگه کتابانی چاپ ہون جار جتا یہ درگتا شما چا سرکارا چیزیں لوٹ تک یا گپ تک جیو ماں ہستے وزیر اعلیٰ درخواست دا تھا واجہ بگٹی صاحبہ سرپرست بگٹی صاحبہ درخواست دا تھا کہ مارا کمک بے کا ماں گشتا مارا 2 کروڑ کردار کمک بے کا پرچہ کہ میں کتابہ نہیں سرا ہوں میں کروڑ لگ بھگ ہمیں کتابہ نہیں سرا ماں میچو کم بے کرنے ہوں کرچ بھی ہمیں لوگ دے میں پروگرام ہے ماں یا چھوں بیدار ہیں وہ زر مارا زیادہ رسی سید کلیات ہم 2000 6000 کشیں کے پدر اندہ چیم ابھی انچو کے ایک کتاب ہیں سیاگ راس نویسک اشیا بھی ماں شما 2-3 بکشیں وہ بلوچی بنگیجی ہیں وہ کلیات موشم معاشاں زیادہ تعداد بکشیں پرچہ کہ یہ کہ سید کتاب جلدی باباں تو کشی انچوز کہ میں سال گزی آ کتاب رواں واجہ ما شما باز منتواریں کہ شما وتی گرام بہائیں وحد کا شتو مارا وحدات ما شما باز منتواریں شما منتواریں شما را یاد کتا نا شما چیا ٹی ویا مارا پیسرا ہوں شرن شما پروگرام داتا شما مارا اخلاقی صورتہ مدد کتا ہمیں کتابانی گار بیگے سلسلہ ما شما باز منتواریں مڑادارے چاروں کو گجداروں کا مرچی گوما واجہ علیسا امرداری کا نگایت واجہ علیسا ہاگوں بازیں بنگپانی سرا گپ پتران بوت او دیمترا میں واہگ ہوں ہمیشہ کہ ماں انچے مراگش بسم بہینے او وتی لفظانت شاعر ادیباں شم دیما بیاریں او دا کہ شما بزانت کہ میں ادیب و شاعران چونے زندے گوازن تک چونے کار کو تک پا زبانا پا لفظاں کا آئینی کار چونے ننت او چونے بوتگم من چندن ساچا رضا بدیت اللہ باوٹے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل وشت کنے شمارا بلوچی پلیٹ فارم میں یوٹیوب چینل آ مڑاداریں چالوں کو گجداروں کا مروچی میں گوما امرداری کنے گئے بلوچی زبان جوان شاعر نوشتہ کار سید آشمی اکیڈمی کماش واجہ علیسا یو کا شاعر نوشتہ کار نئے بلوچی زبان یک جہتکار کہ بلوچی حزمتا مدام ہمگامنت وتی زند سپرا یک گیشتریں بہرے آیاگوں لفظاں کی کاراں گوازن تک واجہ علیسا ما شمارا وتی مراگشا وشت کنے شما باز منتواریں کہ شما منا ما وعد دے گئے واجہ چوکے تی جیند یک شاعر نوشتہ کارے بلے تی ای پجار گاریں ماں کے علیسا گوشیں تچ کا میدما سید آشمی اکیڈمی کہت اور پدا آئیے سرکماش کہتے ہیں یہ جندے پجارے بیگواہ یہ سبب چیئیں
आई वजह अशें कि यक्की व अंचु के शुमा गुशगाय शायर व अदीब मां वदरा हिसाबा शुमार नकन गया भले अशें कि मां लाते हैं शायर ने बिश्ता कुता लाते ने बिश्ता कस्ता पेशगाल ने बिश्ता कुता वो मां जोहदे कना संगतानी गुश्ता के ऐसा मां यज्जागा बेकने वो चाप बेकने वो दूनी ऐसे के मैं सज्जे वक्त के हस्ते हमें सैयद आशमी अकाडमी किताबानी चाप कनगा ऐशानी पुरूपा ऐशानी कारा गुस्सा अब 10 साल वो सैयदगंज सर कार बीता आइए के बाद किताब के चाप बीतगा मैं तवज्जा सज्जे महीने में बीता हमेशा माँ जगह वती निविष्ट या शायरी नेमा आचू तवज्जा ये ऐसे इंसान फ़िक्र सराएँ इंसान जहन सराएँ तो ये जहन के मसरूफ़ भी और दगने में फ़िक्र जात ना करने हमेशा माँ शायर लिखता हूँ चीज़ें हिसाबी शायरा वो चीज़ें निविष्टा का ईशा जोत करने के ईशा माँ चाप भी करने भले ये बड़ी बिल्ली हमें सैयद किताब चाप बा और इंशाल्लाह माशें जगह कने हमें रसालन तो का दिखे जागे चाप बीता सुना मनी अवली शहर हफ्ता दो सया चाप बीता ज़माना बलूचिया और मनी कुछ बात बीता कि माँ हमें शहर निविष्टा को था आज़ादें चाहिए लच्चे और माँ का सैदा पेश दाश्ता आटे बा इती में जीना इती में कराचिया शीरी विलेज रोड़ा शी एक दुकान बीता मुदा एक जागे मुदा निश्ता बड़ा माँ सोच गए मुदा बड़ा माँ वो थी हमें शहर हफ्ता दो सया पेश दाश्त मंत्री तो इसैबत तो नहीं शायरी कन गए बड़ा एक दो जागे आई है माँ मना सोचदा वजन है एक दो बंदे तो का ची ऐसा थोड़ा यह लफ्जिंग को कोता हो एक लफ्ज़ माँ को चौंको पता वत शो ज़माना माचिया दात के थे ज़माना कराचिया के सिद्दीक आज़ाद आवाज़ कशे आते ये मनी क्या लापता तो सहबीता ये मनी अवली ची बीता आइए के बाद में शहर में नविश्ता को बड़े तंग के अकाडमी या पता कि माची बीती मैं गेश्तरे दिलगोश हूँ अकाडमी किताबानी और शानिया बीता वजह शायरी आबे तो आजमा कम नविश्ता कुताओ माँ तर्जुमा कुता साथ सन मंटो एक अफसाने माई गीर आइए नाम है शायद आमा तर्जुमा कुता गो एकेडमिया बलोच सपरा बेचारे बलोच कारकने गए आहे सिस्तु सेद बूतम आहे एकेडमी पुरुषतम इसी सबब चिया बलोच तब मुच्चा की अमक रंग इंद्रोशु में आरंग कारकने गए नहीं या दिग सबबी बूत का असला गप्पशें के माँ बल्कि सरपद नबीते के इदारा चिया माँ ज़्यादा मर्दों की ज़ात देमा आरता वक्ती के ज़ाता देमा कारे गुड़ा इदारा के हस्ते आया नुकसान रसी कि तो आइए बारे नविश्ता कने आइए कैसे बदनाम करने की कोशिश कने वत मेंबरे वो पदा उधर ननंदे गप न जने डन्ना रवे गप उतरान कने ये चीज़ बितगा घुमाऊँ बितगा भले खुदा शुक्र के सैयद आशमी एकेडमी दनगा ज़िंदगी बाज मर्दमानी गुशक हमेशा के शुमा सैयद आशमी एकेडमी सरा काबज़त और कब्जा करता और नो के मर्दमा वती अबेला नैलत ये गप्पे तो का रास्ती चिन चुके माचू अबेला नैले बेचा सैयद आशमी एकेडमी के जोड़ बीता हाँ इसने बड़े मुच्चिया जोड़ कुता कराची के बीता बड़े मुच्चिया जोड़ कुता हमारा ज़माना का आज ये सरपरस्तिया आज ये अहमद ज़हीर है वो इलेक्शन बीतगा पता मुतवातिर इलेक्शन बीतगा वो अन्नी हस्ते ये अश्तार इलेक्शन न बीता यार ये दौरानी इलेक्शन न बीता यार हमें या बड़े हमें बीमारी है चिया पदर अंदा मैं संगता भी बाज गुश्ता बरल ये यक टर्मी इलेक्शन न बीतगा वो अन्नी मैं मनी वो जो हमेशा के माँ हमें के शायद 7 साल धारें आइए से प्रेशर माँ अकाडमी है गिचेंकारी भी करने वो ये नहीं कि दफ्तर बंद हैं वो ईशा बंद हैं मैं कस्सा भी मानी नोके मर्दम ज़ीर गए मैं ख्याल हमेशा कि मैं नोके वरना है नोके मर्दमा वज़ीर हैं वो बाज़ मर्दमा मेंबर करने बाज़ कुतगा बाज़ा मैं ख्याल है कि मैं बिहार हैं मेंबर भी करने हैं जिम्मेदारी भी दी हैं
परचा में वरना कार करना नहीं हमेशा नहीं चाहिए तई गोशगे मौलो मुराद हमेशा के पवरना हा एकेडमी दरवाजक पाचा ना अबे इलेक्शन फाइट पे का इलेक्शन अभी मिली अत्ते का मैं बरा पिछला इलेक्शन भी मिली बीता वो इलेक्शन यकी कपी यकी जाहिर कट्टी नहीं पता ये ज़्यादा दार है कि मैं कब तक अंचिया ये वह मेंबर नहीं सर वजह 2020 तो शशा सैयद आशुमिया 7 साल सफर सरजम भी चूँकि दुनिया दो दे आयशे के यक मजन निबिश्तकारिया शाहरिया 7 साल के सरजम भी पदा आ सरजम साल आ हमें अदीब या निबिश्तकार नामा खना वैके सैयद आशुमिया 7 साल सफर के सरजम बू गए शुमा सैयद यादगिर या ची कन गए ओ आ कुजाम कारण के शुमा आया दे मारक लूटे मैं यक मजने ची हमेशा के मैं शायद है चाप नबुतगे वो पता चाप बुतगे किताब के आ मर्दुमा 10 कप का नया आया मैं दोबारा चाप बिकने शायद है कि मैं किताब के पशकप तक चाप नबी तक आवा दो किताब असला बुनियादी यक के ये अफसाना किताबें के मैं अफसाना के आ के हंसते बाज़ें चाप भी तक रिसालतों का रिसालतों का बाज़ें चाप नबू तक वो मैं अश्त के हंसते हैं मचियाँ सैद अफसाने आया माँ और कुछ चाप करने यक किए माँ नाम इश्क था बोले मारा 10 नकब था माँ 4-5 साल हैं यप्पे माँ चीकन कहें जिद करो देरल चुमा इश्क था बोले ए मारा 10 नकब था भले देखे अश्त अफसाने सैद माँ और कुछ सैद माँ चियन नामा सैद आज़मानक सैद आज़मान के नामा अश्त अफसाने हैं मैं चाप करने के तैयार हैं तकरीबन मन के अला में माया दिमा माई चाप करने का दाइम और देखे हंसते हैं या किताबी लैंग्वेज डैम्स है कि सैदा हमारी रोमन स्क्रिप्टा से बलूची स्क्रिप्ट आता हमेशा इशिया माँ ये कंपोज भी था इशिया हूँ माँ चाप करने ये आइए पशकप थी किताब आओ दिल दोस्त ने लच्चाकारी सैयद यक सफरनामा ही हम हंसते हमें सफरनामा वो सफ़रनामा शायद अब नाम नहीं कितना भले माँ शायद सफ़रनामा कंपोज करने गए आइए हूँ इंशाल्लाह मैं चाप करने शायद निमदी हैं शायद निमदी हंसते हैं आइए ता देखिए अफ्ताज या कप्ताज दो गेशे मारा में लेटर रस मस्कता ये गुआर कर रहा ये मर्दवान बुरा आया मैं गेश करने गए शायद निमदी था वो देखिए वो हमची उर्दू किताबें हम पता कंपोज को था यूँ चाप कर गए ज़ुबान और अदब की तारीख वजह ग्वादरा सैयद आशुमिये बाज़ें चीज़ें गारो बेगु हब्बू तक इशानी पज्जनगा तय सरकमाश बुतगे सरकमाश है तय जिंदा या कि दिगा बास का अमराहा उगदारा चे को तक चुने गाम गेज दुरता गप पिछे के मना ये पेसरा ये सैद कस्तने बात अनवर शाह हमें सक्के दोस्त शर्रे मर्द भी था आइए मैंने पूछता है कि शायद बाज़ चीज़ें आइए लाते हैं डायरियाँ वो लाते हैं नविश्त की चीज़ें लाते हैं इस्तेमाल चीज़ें या गड़िया ले गुट्टे या बाज़ चीज़ें ऐसा मान शुमे हवाला करना अकाडमी है भले वह कुदरत नज़म बनी ची भी माँ का कराची आप मांगो कि मारा वतन थे बड़े अकदम अब तक ये बात मालूम भी कि अनवर शाह बेरा भी था नहीं पता ये दौरान माँ नजात के कुजा ये रहा पता हमें मालूम भी कि यक जागे बीता में अनवर शाह अमूदा यक कमरे जागे बीता इस वक्त शायद बाज़ चीज़ें एर बीता इधर लाते हैं संगत बीता तो बते मैं निकल कुछ हमें किराए सरा में कशे जागे अमूदा बीता ऐसा नहीं और बीता चूँ बीता ऐसा एक हमें के लोग ही बीता कि दरवाज़े अमा के जागे किताब है ना अमूदा के हंसते हैं देखे दरवाज़गी बीता और बीता चूँ बीता ये दरवाज़ा पचकुता ऐसा चाहते किताब ऐसा ज़रूरत का ऐसा पता तई में रेडियो अच्छी टीवी आ वश टीवी आ पता मान्यता के माँ ज़रूरत का माँ ये बार माँ कोशिश को कि भाई माँ शानी रिपोर्ट ही कार्य बिकने
मैं संगतन को कि माँ रमेशा गप जने अगर माँ शन शिकायत भी कने पता है चीर दें ते चूने कना पता मैं संगत आसिफ सफी शफीक कुद्दूस दिगे मर्दों में शुता आइन वो मचे को तो आया मनदा था पता के वहीद मैं शायर वहीद हमदर्द आशुत का आइए चीज़ें बाज़ कमोलाती चीज़ात के थे भले बाज़ चीज़ें शां पता बुरता पता मार नाता और पता माँ कोशिश को कि माँ शानी शिकायत भी करने बोले मैं संगत मारा नैश वो ई पता माँ चारिक ई या किताब ने कि सैदा नाम गिफ्तगा सैदा वती किताबानी पुश्ता वती हमें किताबानी नाम नविश्ता मनी ये किताबों के चाप नबीतगा या चाप बीतगा ये किताबानी तो कशनी चीज़ें नबीता कमिश्का ये किताब सैयद हाशमी अकेडमिया कि वह 90% गेस्टर चाप को तो हमें मतलब वो हमें के पशकप्ती हमें धुए ना वो दिगे कसाने किताबें मारा रस्ता आस्ते अवस्थे बुंगीजी गाल और पेशगाल सैयद ट्रांसलेट कुतगा एक बुकिए तो का ये बिगंद काल भी तक मैं पूरे ना ट्रांसलेट बिकना वाद हालत हम का ना था बड़ा ई के ये बुंगीजी गाल है बुंगीजी गाल तो का ये माँ के चूँ रिसर्च कुत गए चूँ दरगेत पे गए अवस्था वो पेशगार था ये एक किताबी अवस्था करीम माने भलाएँ वाजी लिख रहा ईरान है ये शायद ट्रांसलेशन कुछ काम वो इशिया में चाप करने गए पंजाब पेज भी गेस्टर भी शिव चाप करने वो कोशिश देख की भी हमसे के माँ मर्ची पता गुस्सा नहीं कि पैसे न कुछ था आ शायद उर्दू शायरी है आइए उर्दू शायरी अभी मैं चाप करने गए कंपोज करने का दाता हनु यक जेड़ है दिमा था कि दिगा इदारा सैयद हाशमी एकेडमी ये किताब चाप को तगा बेजुस्ता पुरसा चाप को तगा शुमा दरगता चूने काम के जरूरता अवल वैसे के पेसरा ऐसा चीज अबर एक होता पता रंदा के मर्दमा जोस्को समझते ना माँ कनगाना ही नहीं भले रंदा के एक चाप भी तगा माँ वत आईसरा लेटरी निविष्टा था कि तो ये हस्ते ये बिल्कुल ये गैर कानूनी गैर इखलाकी वो बलूची ये साहबा हों इरादे तो इराद को था ची कॉपीराइट अकाडमी है गा तो इसे बेदार इशिया चाप मकन ते बेदार थे भले आया ये ची वा चीना को बल्कि गुस्से में देखे था वो चाप कने पता माँ लीगल नोटिस दातगा आइए हूँ मैं उससे ब्याह गप्पी ने हमारा जवाब भी देता आइए बारे भी मारे चिन्हते वो पता रहा दिए मंगा अपरे को था नीमा आया कैसे हाई कोर्ट से सिया चेक करने गए रिपोर्ट दर्ज करने गए वो शानी अगर नैत का मशीन वारंट हूँ का शायद नहीं वकील जरिया से वो आगा अंगत हूँ ना कुछ माँ मर्ची घुस गया कि माँ शायद यलदेगा बिल्कुल तैयार नहीं माँ अष्ट डोले बीत का हमारे डोला में दस्तरसी अदालती ये कार्रवाई करने भले आइए से अभेद हम दिगे हूँ मैं दिलाएं कि माँ ईशानी खिलाफ कार्रवाई भी करें ओ मन बाज ए बलूची एकेडमी बलूचिस्तान एकेडमी तई पंजगूर इज़्ज़त एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ बलूचिया और सैयद रेफरेंस लाइब्रेरी ईशानी माँ बाज मिन्नता करें कि मर्दों मैं घुमक कुमक कुता मैं हिमायत कुतगे ये बड़ा हैं मरदमगिरी ये साहबा बलाएँ कुमक के अखलाकी साहबा ईशानी माँ बाज मेहनतवार हैं और अमा मर्दम के ईशानी हिमायत कन के मन कहला चुशें कद्दो कामते नदारा के इदारा दारा वही अदारे हैं मजम्मत को तो मन कहला ये एक मज़न है मैं वस कुमक के मज़न है पते के पर्चा के ये मर्दम के चू करना बांधा बलूची अकेडमी किताब जीरा मुंशी बलूचिस्तान अकेडमी किताब जीरा या किया हुआ हमें रेफरेंस लाइब्रेरी की भी किताबानी कोशिश को तो छाप कर और अंदर के रख भी तो दारक भी तो नी चुशे मर्दवन दार के वास्ता ये इदारे हमारा कुमक को था वो पता माँ आगा ये अदालती कार्रवाई आएंगे वहाँ को चेना का ना मध्यम तरह कार्रवाई